आज व्यतिक्रम एजुकेशनल ग्रुप तरफ से दिमा हासाव में ऑडिटोरियम काम लाइब्रेरी में एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजन किया है। दिमा हासाव आसाम में मैट्रिक में इस एसएसएलसी एग्जाम में टॉप हुआ है, नंबर 1 हाँ, जैसे डिस्ट्रिक्ट हिसाब में उन लोगों को जो मेरिट लॉरेल 2026 के लिए फेलिसिटेशन देने के लिए ऑर्गेनाइज किया। मैं यहाँ अटेंड करके बहुत खुशी हुआ है, क्योंकि इसे ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। और व्यतिक्रम ग्रुप से सिर्फ दिमा हासाव में ऑर्गेनाइज किया ये बात नहीं है, उन लोग सिंस लास्ट 11 ईयर्स से इस प्रोग्राम इनिशिएटिव लेके ऑर्गेनाइज करके आ रहा है। तो इस दिमा हासाव में मैट्रिक का रिजल्ट नंबर 1 हो आसाम में, इसलिए यहाँ इस साल में उन लोग ने किया है। बहुत अच्छा लगा और व्यतिक्रम को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके स्टूडेंट को इनकरेजमेंट दिया है, गार्जियन को इनकरेजमेंट दिया है, स्टूडेंट को फेलिसिटेशन दिया है। तो बहुत अच्छा लगा, होना चाहिए। उसके लिए मैं स्पेशली डॉक्टर सोमेन भारतीय को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को लिए इसी तरह प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट को मोटिवेशन को लिए, उनको करियर काउंसिल को लिए, तो अच्छा इस प्रोग्राम में अटेंड करके बहुत अच्छा लगा। আমার ব্যতিক্রমৰ আজি এডুকেশ্যন ইনিচিয়েটিভ এইটো আমাৰ 11 পইণ্ট আজি আমি হাফলঙত পাতিলোঁ। আমাৰ খুব ভাল লাগিছে যে ইয়াৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট ইমান ভাল তেওঁলোকে ৰিজাল্ট কৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী HSLC, আমি চবকে ইয়াতে ফেলিচিটেট কৰিলোঁ। 200+ ষ্টুডেণ্ট আজি ইয়াতে সংগঠিত হৈছে, গাৰ্জিয়ান আহিছে, আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা মানুহ আহিছে, মোহিত পূজাই ছাৰ তেখেতো আছিল। তো সব মিলাই আমি বিচাৰোঁ যে শিক্ষাই আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক আৰু বেছি সঠিক পথত লৈ যাব পাৰে। আৰু এইটোৰ কাৰণে আমি উত্তৰ পূৰ্বৰ গোটেইকেইটা ষ্টেটত, আমাৰ অসমৰ গোটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি এই প্ৰগ্ৰামটো কৰি আছোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মত আৰু এটা তেওঁলোকক এটা মেছেজ দিব খোজোঁ যে কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটি এতিয়া বহুত হৈছে। আমি খালি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এইটো নহয়, তাৰ বাহিৰেও আমাৰ আৰু যিখিনি অপৰচুনিটি আছে এই অপৰচুনিটিখিনিৰ বিষয়ে আমাৰ যিখিনি ইণ্ডিয়া ৱাইড এক্সপাৰ্ট আছে তেওঁলোকে আহি আমাৰ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ আছে। তো সব মিলি আজি হাফলঙৰ গাৰ্জিয়ান, ষ্টুডেণ্ট, প্ৰিন্সিপাল, স্কুল ফেকাল্টি সবৰ যি উপস্থিতি এইটো আমাক এনকাৰেজ কৰিছে। অহা দিনতো আমি এনেকুৱা অনুষ্ঠান আমি নতুন প্ৰজন্মক আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ কাৰণে হাফলঙত আকৌ আমি কৰিম।